Токо иштер кандай? Даярдыктар Барды койдогудай. жайындабы барды? Барды. Токо бүгүнкү кечкиге бизге бир торпок керек. Таап аласыңарбы? Торпок мен азыр торпок складтан. Торпок дейсизби? Кадимки эле типтүү торпок. Неге? Эми сценарийде ошондой жазып коюшуптур. Таап аласызбы деги? Кечке чейин. Эми Табасыз. Тапсаңыз мынакей. Конвертти алыңыз. Жетер деп ойлойм. Сүйлөштүкпү? Сүйлөштүк. Аракет кылабыз, табабыз. Торпок берчи. Эмне? Суу. Ne oldu? Ha? Ya. Sen mi? Vay Hey! Türk ama. Benim ne Türkçüm be? Torpak sana gerek mi gerek? Türk. Ya apşukensin sen ne? Dan. Ya Türk. Ne veriyorsun? Hey! Daha bir tek tutak bitmesin. Evet. Hayla. Rahmat olsun, rahmat. Давай. Alo. Hakem Karabaş bir yakta birine kişi mi? Tepki ne olgun işte? Dümürgay var. Karabaş bu. Yok. Bu kıtayırdı işte itti. Nerede? O? Kim? Ne tanıyorsun mu? Vay. Ya Berke kandayız? O? Sen özün can işlerde duracağız ne? Ya. Yok. Şurada iki olmanı sezin hadi. Yok Berke Ya. ben. Bak içmeyeyim ben. Çıtaç. Cidden atma. Бұл еме закускам жетті ғой. Ассалаумалейкум. Здравствуйте. Знаете, я пришел издалека. Там мне, знаете, мне надо в базар ехать, торпок ищу, это, понимаете? Потом это колесо лопнулся, и далеко только это масло надо мне, масло, понимаете, масло. Помогите, а? Есть масло надо. На хлеб мазать, что ли? Да не хлеб, это на машину масло надо мне, знаете. И, знаете, и заправку пришел. Жүдөве, кыргызча эле сүйлөбөйсүңбү? Ай,